Guys, ito kasi yung gagawin ko guys, yun, yung anilyo na yan. Ah, ito na po yun siya guys. Sabi daw kasi yung nag-comment sa akin guys. Ano daw yun? Tabingi ito yung gawa ko. Hindi, try natin uli kung tabingi ba talaga. Ayan guys, oh. Tingnan natin guys kung tabingi ba talaga to. Kasi dami kasing nagko-comment, ha? Tabingi ito yung gawa ko. Try natin ulit guys. Yan guys. Tabingi ngayon siya guys, yan makikita. Ganito halang yan guys, pukpukin. Ayan guys, oh. Oh, diba? Tabingi pa ba yan guys? So, pukpukin pa natin yan guys. 26. Oh, 26. Oh, 16 pala guys, tsaka 25. Oh. Diba guys? Tapos sabihin yung tabingi. Ayos naman yan, oh. Oh, diba? God bless guys. Salamat.